तमाम मेरे मोहतरम बहन भाई सब को मेरी तरफ से सलाम सारी दुनिया को। आज जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ बच्चों की तरबियत के हवाले से वीडियो बनाते रहते हैं जो आपको मिलती रहती हैं और आप देखते रहते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज हमारा जो टॉपिक है जो सेकंड पे चल रहा है, पहले भी हमने इसमें वीडियो बनाई थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की तरबियत के हवाले से मसाइल। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके ऊपर आज जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर हमारी एक माहिर नफ्सियात टीचर हैं जो आपको इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू शुनीद करेंगी और बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से आपको समझाने की ट्राई करेंगी। लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको हमारे जो मसाइल हैं, आपके मसाइल हैं, हमारे वालिदैन के मसाइल हैं, वो आपको कम से कम समझ आ सकें और उनका सलूशन आपको मिल सके, जिसके लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो से जुड़ें। मोहतरम वालिदैन और मेरे देखने वालों के सब के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सबसे अहम मसला है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बच्चों की तरबियत के हवाले से, वो नफ्सियाती मसाइल का है। नफ्सियाती मसाइल के हवाले से मेरी जो सबसे अहम मौजू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगी, वो मेरी माँ के हवाले से है। बाज़ फैमिली ऐसी हैं जिनमें हमारी माओं के ताल्लुकात बाज़ औक़ात अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऐसे ससुराल में सास ससुर हो गया, नंद है, देवर है, या दूसरे ऐसे रिश्तों के साथ बाज़ औक़ात हमारी माओं के अपने रिश्ते अच्छे नहीं होते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर में से कोई एक ऐसा बंदा होता है जो बगावत पसंद होता है, और जिसकी वजह से जो है वो हमारी माओं को जो है वो उस मतलब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, या उनको वो जो है वो हमारी माँ को जो है उस बंदे की वजह से नफ्सियाती मसले से गुजरना पड़ता है। उन्हें वो बर्दाश्त तो कर लेती हैं वक्ती तौर पर, लेकिन ज़ाहिर बात है हम इंसान हैं, बर्दाश्त करना इतना मुश्किल नहीं होता। बाज़ औक़ात हम जो है वो इतने हम जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी अपनी गलती नहीं होती, लेकिन उस गलती या उस बर्दाश्त को बाज़ औक़ात बर्दाश्त ना करने की वजह से जो माएँ हैं अपना गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकालती हैं। माएँ जो है अपने गुस्से का इज़हार वो कैसे करती हैं? बच्चों को मार के करती हैं। ये रवैया जो है जो माओं का ये रवैया जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो अपना नुकसान तो करती हैं, लेकिन साथ साथ बच्चे के लिए भी मसला बन जाता है। बच्चे के अंदर जो है नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चे के अंदर बगावत आ जाती है। वो बगावत हो सकता है दादा दादी फुफ्फो, या हो सकता है माँ के अपने बारे में हो जाए, बच्चा भी पैदा हो जाए, सासे कमतरी आ जाता है। फिर बच्चे के अंदर जो है खुद एतमादी में कमी आ जाती है, बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता क्योंकि माँ इतना मतलब उन बच्चों का कसूर तो होता नहीं है। और क्या करती हैं, जब बच्चे को वो मारती हैं, बच्चों को तो नहीं पता कि माँ को किस बात पे गुस्सा आया हुआ है। मतलब आप समझ लें कि बेवजह मारती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शख्सियत के अंदर मनफी पहलू पैदा हो जाते हैं। बगावत हो गया, सासे कमतरी है, खुद एतमादी में कमी आ जाना, अदम तवज्जो, पढ़ाई के अंदर तवज्जो बच्चों को कम हो जाती है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चों को माँ बिला वजह मारती है तो बच्चे कम बोलना शुरू कर देते हैं, कम गोही आ जाती है उनमें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही होती है, लेकिन जब घर का रवैया जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर
جس سے ماں متاثر ہوتی ہے، پھر ماں جب خود متاثر ہوتی ہے تو بچے کو مارتی ہے، جس سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ تعلیم کی طرف کم توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو میری ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اس رویے سے اجتناب کریں تاکہ بچے کی شخصیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکے۔ اپنے غصے کو جو ہے وہ دوسرے کاموں میں ڈائیورٹ کر لیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر اپنے آپ مثبت سوچنا شروع کر دیں، غصے کو کام ڈاؤن کریں، آرام کریں یا گیلو کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہیں وہ کہانیاں یا اچھی جو ہوتی ہیں پازیٹیو پہلو پہ جو موضوعات ہوتے ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں اگر وہ پڑھی لکھی ماں ہیں۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں، جو مثبت سوچتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مثبت یا پازیٹیو مشورہ دیں گے۔ آپ اپنے بچے کو جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گھریلو مسائل کی وجہ سے آپ میں غصہ ہے اور آپ اس غصے کو کیسے اظہار کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ بچے کو ماریں گی تو اس سے بغاوت پیدا ہوگی۔ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بچے سمجھیں گے کہ ماں کو گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کسی ایک ایسا فرد ہے جس کی وجہ سے ماں کے اندر غصہ ہے اور ماں نے اس غصے کی وجہ سے ہمیں مارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بچے میں بغاوت، سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ بچے میں بغاوت، یعنی بغاوت میں غصہ بھی آ جاتا ہے، غصے کے جو جذبات ہیں وہ بھی ابھر سکتے ہیں، وہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے خلاف بھی ہو سکتے ہیں اور باقی فیملی ممبرس کے خلاف ہو سکتے ہیں، جس سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ مزید اس ٹاپک پہ سے ریلیٹڈ یا پبلک ایشوز کے بارے میں مزید جو بچوں کے تربیت کے حوالے سے جو پبلک ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ آپ کے سامنے ان کے جو ہے وہ مزید ان کے جو پبلک ایشوز ہیں، ان کے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کے سولوشنز لے کے آئیں گے آپ کے سامنے، تو ان کے لیے پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ جی تو پبلک ایشوز، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے، بچہ اگر باہر کھیلتا ہے تو اس کے حوالے سے جو مسائل پیرنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کا سولوشنز کیا ہے، یہ ہم مزید آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے بھائی جان تو محترم والدین بھائیوں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو گھنٹی بھی آن کریں پلیز، تاکہ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر کی کوشش میں ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔